चुनाव आयोग की फुल बेंच ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस बेंच के सामने शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी ने सीमाई इलाकों में तैनात सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। चटर्जी ने बीएसएफ पर एक खास राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया है। बैठक में हिस्सा लेकर बाहर आए पार्थो चटर्जी ने बीएसएफ के जवानों पर ग्रामीणों को धमकी देने का आरोप लगाया है। पार्थो चटर्जी ने चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। গুলোতে বিএসএফ এর যারা কর্তব্যে আছেন তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সহায়তা করবার জন্য তারা ভয় দেখাচ্ছেন। তারা বলছেন যে তোমরা যদি ভোট না দাও তাহলে কলকাতাকে বা জেলা শাসকও তোমাদের ক্ষমতায় রাখতে পারবে না, আমরা এই সীমান্তে থাকব। वहीं शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी के द्वारा बीएसएफ के ऊपर उठाए गए सवालों पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ नहीं कर पाते वो गाली गलौज करते हैं। पागल दूसरों को देखकर सोचता है कि वो भी पागल है। घोष ने कहा कि टीएमसी के नेताओं की भाषा सुनकर यही लगता है कि अब बंगाल की संस्कृति को बचाना है। घोष ने कहा कि बंगाल की संस्कृति भारत से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्थो बाबू बीएसएफ को देखकर डर गए हैं क्योंकि बीएसएफ तस्करी को रोक रही है। उन्होंने कहा कि अब बीएसएफ गाय, कोयला और सोना की स्मगलिंग नहीं होने दे रही, इसीलिए पार्थो बाबू का इनकम कम हो गया है, तभी वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दिलीप घोष ने कहा कि आम लोगों को बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवानों को देखकर हिम्मत आती है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि वोटिंग के 2 महीने पहले सेंट्रल फोर्स की यहां पर तैनाती की जाए ताकि वो बिना डरे अपना मतदान कर सके। পাড়ায় আমরা জানি যে ক্ষান্ত বুড়ি থাকে তাকে সবাই খেপায় আর সবাইকে গালাগালি দেয়, মা বাপ 14 পুরুষ তুলে। আজ টিএমসি তাই অবস্থা হয়েছে। দেখুন নেতাদের ভাষা কিরকম, সকাল থেকে বিকাল শুনছি। এটা নাকি বাংলার সংস্কৃতি। আমরা এই সংস্কৃতি থেকে নিষ্কৃতি চাই, তাই বাংলার মানুষ বিজেপির দিকে আসছেন। বাংলার সংস্কৃতি ভারতের বাইরে নয়। যারা রাস্তায় গুলি মারতে বলছে তারা আবার বড় কথা বলছে। পার্থবাবু ভয় পেয়ে গেছেন বিএসএফকে দেখে, কারণ গরু আটকে দিচ্ছে, কয়লা আটকে দিচ্ছে, সোনা আটকে দিচ্ছে, ইনকাম কমে যাচ্ছে। মানুষ ভয় করছে না। বিএসএফ কে দেখলে, সিআইএসএফ, সিআরপিএফ কে দেখলে মানুষের মুখে বল আসে। তাই মানুষ দাবি করছে যে ভোটের কমপক্ষে 2 মাস আগে যেন সেন্ট্রাল ফোর্স এখানে আর পোস্টিং হয়, যাতে রুট মার্চ হয়, মানুষ সাহস করে ভোট দিতে পারে। আর যারা বিএসএফ কে, সিআইএসএফ, আর্মি দেখলে ভয় পায়, তাদের দেশপ্রেম আর এই দেশের প্রতি আর যে ভালোবাসা সেটা আমাদের সন্দেহ আছে এবং তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। वहीं दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पक्षपाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने टीएमसी में बमबाज, पत्थरबाज और हिंसक नारे लगाने वाले वर्करों को पूरी छूट दे दी है, जबकि बीजेपी के वर्करों पर फौरन कार्रवाई की जाती है। আসলে তা নয়, এতদিন বিএসএফ কে ম্যানেজ করা যেত, গরু পাচার করা যেত, সোনা পাচার করা যেত, করে খাওয়া যেত। এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এত কড়া হয়েছে, বিএসএফও কড়া হয়ে গেছে। এখানে সিআইএসএফ কয়লা পাচার করতে দিচ্ছে না, ওখানে বিএসএফ গরু পাচার করতে দিচ্ছে না। তো পার্থবাবুদের যে ইনকাম কমে গেছে, তার ছোট ছোট নেতারা যারা এসব করে খেত, যারা দাপিয়ে বেড়াতো বড় বড় গাড়ি নিয়ে, তাদের অসুবিধা হচ্ছে। সেইখান থেকে হতাশ হয়ে এসব কথাবার্তা বলছে। আমি ইলেকশন কমিশনের সামনেও রেখেছি, এখানকার পুলিশের যে কাজ কিরকম পার্সোনালিটি করে সেটা বোঝাই গেল। যদি অন্যায় হয় দুজনের জন্য অপরাধ। টিএমসি গলি মারো, বম মারো, সব চলবে। আর বিজেপির কোনো যুবক যদি উত্তেজিত হয়ে তার উত্তর দেয়, তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাত 2টোর সময় তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। এটা পশ্চিমবাংলার রাজনীতি। বাংলার মানুষ বুঝে গেছেন, তাই পরিবর্তন চাইছেন। বিজেপির হাত ধরেই পরিবর্তন। बीएसएफ के बहादुर जवान को लेकर टीएमसी की शिकायत उचित नहीं लगती है। वैसे भी बीएसएफ का काम ही है सीमा पार से हर तरह की तस्करी को रोकना, और अब अगर बीएसएफ तस्करों पर कार्रवाई करती है तो टीएमसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टीएमसी की इस तरह की राजनीति से पैरामिलिट्री फोर्स के मनोबल पर असर जरूर पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।